अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं सूरह फतेह सुनने और पढ़ने के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, इस सूरह को पढ़ने और सुनने के लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में और सूरह फतेह पढ़ने या सुनने की बरकत से सारी दुनिया के मुसलमानों को फ़तेह हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, जिस शख्स पर कोई मुसीबत आ पड़ी हो तो सूरह फतेह पढ़ने या सुनने की बरकत से अल्लाह उस शख्स को तमाम परेशानियों से निजात अता फ़रमा देता है। जो शख्स भी सूरह फतेह को रोज़ाना पढ़े या सुने वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत का शर्फ हासिल करे। कमज़ोर इंसान अगर सूरह फतेह को पढ़े या सुने तो वो ताकतवर हो जाए। फ़कीर इंसान अगर सूरह फतेह को पढ़े तो वो मालदार हो जाए। कर्ज़दार अगर पढ़े या सुने तो उसका कर्ज़ अदा हो जाए। इस सूरह को सुनने और पढ़ने के लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, सूरह फतेह को रोज़ाना सुनने और पढ़ने का माहौल आप लोग ज़रूर बनाएं। इंशाअल्लाह इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं एक मरतबा सूरह फतेह। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सऊ अलैहिम दाइरतुस्सऊइ व ग़दिबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि व मन औफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाहु फ़सयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराबि शग़लतना अमवालुना व अहलुना फ़स्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम दरवन औ अराद बिकुम नफ़अ बल कानल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा बल ज़ननतुम अल्लन यन्क़लिबर रसूलु वल मुअमिनून इला अहलीहिम अबदन व ज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम व ज़नन
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
الخلود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.